aller se mettre dans la file, Catherine. Can we go in the front? We'll open that when we get up on the seals. Okay. Most of the way back. Parce que je veux pas utiliser le mot Catherine. Où on s'en va, là? Hein? Où on s'en va? Hein? Où on s'en va? On s'en va. Je m'en rappelle plus. En bateau, voir des... Cages à homard? Oui. Ça bouge, Catherine. This Thunder Bay here is a patty boat. On est sur l'eau, sur My l'eau. name is Otto Green. I'm going to be your narrator today. Porcupine. That one there is sheep porcupine, burnt porcupine, long porcupine. And all three of those four islands belong to the national park. Now, one of them, that one there, is belongs to a lady who has agreed to sell it to the park. You agreed on the price. They're trying to raise the money now. That big island there is ironbound, and that has, the family that owns that has owned it since the 1800s. And they have agreed with Nature Conservancy that they have an easement, no one can ever develop that commercially, and you can't build anything on the ocean side of it. And all their homes, where they have it, their homes are all in the middle of the island in a cleared area. They do have a little shack over there and a boathouse on the pond. But otherwise, there'll never be any houses on that. So the national park is pretty well got this bay covered now. Now, when we look at the color when he brings in his buoy, we've got a yellow buoy with blue stripe on it. And if you look up on top of the boat, those you're in the back, you'll see one of those on the top of the boat on the antenna. You have to have one showing on the top of your boat. And anybody coming by, see what color you're pulling, they can look at the top of the boat, see if they've had. So that kind of makes, you know, just teach people on it. And you pick out your colors, you register them with the state. We could all theoretically have the same color, but of course you don't. You try to avoid having a color just like people you stick around wherever you sit. But sometimes they overlap, and I can show you mine, my color overlaps with two people here. Not overlap, it's the same colors too. We overlap with one down, field down. Well, he's doing all right so far. Look at that one. Definitely have lobsters in that draft. And I'll show you how we measure them now. I don't think either one of them will make it, but I'll try this one here. Right-handed female. Yeah, this is the right-handed, this one here is the left-handed. That's the female too, so they're right-handed and left-handed. We call them left-handed or right-handed depending on what side the cruncher claws on. Oh, there's a monster. That's a high shell. There's some barnacles on it. Yeah, he's got barnacles on it. Now the way you measure them is you stick this thing in their eye. One that's real close but doesn't quite make it, by the time you got it anywhere near him, he's already pulled his eye in, because he's been measured so many times, he knows what's coming, you know. But anyway, that one there obviously doesn't make it. He drops over. So that's too small to feed. Yeah, can you see that? All right. It won't make it. Too small. Lucky lobster. Now the next time that sheds, it'll grow all the way back, because it's not going to grow about a half an inch. So the next time they shed, that'll be a chick and that'll be legal lobster. And that being a female probably will not shed again until year after next. And this year it'll probably have eggs. And if you cook that, you'll find the red eggs in the back of the
tail, you see those sometimes. The way they make, the female can only be bred right when she sheds, when she's just like Jelly. The only time physically she can mate, the male can mate with her. And what he does, he puts the sack of sperm in her, and she carries it around for up to 11 months. And she fertilizes her own eggs when she's ready to lay them. So it's kind of it's different than mammal type of thing. And the way they do this, lobsters, by the way, have very poor eyesight. Their senses primarily are with their feelers and smelling. They can smell up to 2 packs per billion. And they can recognize each other by smell. And the way they communicate is they see in each other's face. They sit there and they can tell. Now, a male lobster will be dominant in a given area, and he will know all the other lobsters that are dominant to him by smelling. He'll go around each day, hit them with his smell them. And if everything doesn't want to fight, everything's fine, he'll just leave them. He'll go back and stay by himself. Now when the female is ready to breed, she knows she's going to shit. She'll put out an odor he can smell, and he'll let her get up to it. Otherwise, she couldn't get anywhere near him. And she'll stay with him until she sheds. They'll breed, and then he will take her there and keep her and protect her until she's hot enough to go find a hole somewhere to crawl into. The first thing that hot enough are their shells. I mean, their claws. So what they'll do, their body's still pretty sweet. They'll bang into a hole and they'll open up their claws like that. Just sit there and fight anything that tries to get next to it. So the hot shell lobster will eat these cheddars. The other night I had one hot shell female and 4 cheddars, and the female ate one of the other cheddars. Even though her claws were bandaged, she still managed to eat one of the cheddars. Oh, yeah. That's looking a little better. And what do you know? He's still down 1,000. Boy, that's a nice looking lobster right there. That's the beauty. That's a 3 3/4 inch lobster, about £1.25, £1.5. See, it's a female, and that fin is perfect. And this one here, that's going to make it too, I think. Yep. No problem, that makes it. See that? Now that's a female too. Now both of these are females. I'm going to flip one of them so you'll be able to see what it looks like when we flip one. I'm going to put the bigger of the two. You can keep either one of these. I'm going to put one of them in there and trade them off. Okay. And if you don't put bands on them to stop them so they can't open up their claws, they really chew the dickens out of each other. They're really nasty, and they will lose their claws. What they can do is one lobster grabs another one by a claw, he can voluntarily amputate that claw and let it go, then he'll grow a new claw. It takes them 4 years, or I should say 4 shedding cycles to grow a new claw completely big. What happens the first year is the claw stays rubbery the first year, and it gets to be about 2 or 2.5 inches long, and it's rubbery and it grows all year. Then the second year, it has got a shell on it, and it can't grow until it sheds. It sheds 3 more times, it's just as big as the claw that's Very lost. hard. It's hard to see their flows. Yeah. Now this big fella here, we'll not have to Nobody said anything about it, so it's holding its own. Yeah, I don't think we're gonna have. And the only on a female lobster. Now when I nod her, she will go through the 5-inch major before she loses this knot. So we're going to have her on the bottom for 80 to 100 years producing baby lobster. That's what the knot looks like that the big one go on right there. You see it. And it's just that pin on the right of center that matters. And this is the female. She'll never be a legal female. She's going to grow 5 inches on the back. She's already 3.5, 3 3/4. So she's getting pretty close. Yeah, she's 3 3/4. So 3 more sheddings and she'll be to the major. And that's when she'll lose that knot. Little male, that's cute. Little left-handed male, he's got his tractor claw on the left. The worst place to get hit by those if they bite you
is the end of the pincher claw. See how sharp those points are? When those come down on your finger, they go right through to the bone. Oh, that's good. Hey, that's one growing back the claw. I'll show you what it looks like the second year when you're growing back the claw. Usually, if you get bit by one of these, you really get you break the claw off, so you don't have the love to hang in there thrashing around. And it still stays flat. It still got you. The only way you can open it up really, the best way, is to drive a major in there and turn it sideways. You can get enough pressure to overcome the 100 pounds per square inch that it can hold you, can hold his jaw, his paw tight on you. Now this one here is a little female in its second year. The first year it had that blue all about the here was rubbery. Now this year it's a regular, it's got a shell, and it won't grow until it sheds. When it sheds it'll be out to about out here. And then the second year, it'll be full size. So 2 more years, that lobster will have a full size claw on this side. You'll never know it loses its claw, because it lost its claw. You want to see it? You see the little teeth on the refrigerator. I thought they'd be dead when they got home, but they weren't. They'll pour them a week later. I cooked them, they were fine. This is a female and it's a half shell. It hasn't shed yet this year. It may have its young this year and not shed because it looks like it's only 1 year since it's shed. Not real bad. I'll show you one that's been 2 years. I got a feeling up there that's been 2 years. Well, the lambs on this time of year, they're in the winter. All these lobsters didn't go offshore and get in the mud in the winter time. And what we use for bait in the winter, instead of using herring like we got here, you know, sardines, if you put them in a can, we use hard bait that's like the rack of a fish that's got bones in it because they come out more for the shell material to harden up than they do for the food. Because they pretty much go down and don't eat in the winter time. Bass. One of the biologists showed up after they took over the... Cunner, it's a little rockfish. Oh, what do we got there? I think the pressure change got to him. What is it? Cunner. Oh, Connor. Oh, there you The go. pressure change got to him. Oh, yeah. Okay, this is a good example. You see that Connor's blown up by bringing them up in the water? We had one of the biologists from the federal government, when they took over the 200-mile limit, they were giving us all this grief. Who said that we might have to stop all lobster fishing in more than 100 feet of water. Now, my son's got 800 trap limit, which is the maximum you can have, and he hasn't got a trap less than 200 feet of water. So this would have really wiped us out. And we tried to figure out why, and he said, well, you may be hurting the eggs on the female lobsters by depressurizing them and pressurizing them again. Now these guys, they got enough power, they can shut down anything. I mean, they got the power. They don't have the knowledge. He didn't have a clue. He's been studying grouper and red snapper in the Gulf, and they got a bladder like that so kind of that, and they blow up when you bring them up. The lobsters don't have any bladder. So anyway, we put 26 pairs, 26 females that covered with eggs, and we put them in a big, built one of these that's big enough to hold them, and no door on it so they couldn't get out. And we, in evolution, you end up with little black and white birds with feet that are bright red. It's cute when they nest along a crack in a rock, and they don't have a real nest, they just one little baby there looking at us right here. See him up there laying on the rock? Just ahead of it. And you can see them in the water. Right now the tide's up, so the little babies are caught way up in there on top of the rock, but most of them are down in the water. There's one there coming up out of the water to take a look at it, see what we're doing. Can you see him on the rocks okay? You're not supposed to feed them, but over in my habit, the lobster fishermen have been feeding the little ones, and some of the guys have. And the seals immediately figure out what boat's going to feed them. They see the boat coming in, they swim over to the boat, they toss them fish, and if you hold one, they take it out of your hand. And after they take the fish, you leave your hand down there, they'll try to nurse on your finger. It's cute, they don't have any fear. Like I said, great white, they only got one that I heard of last year in the state of Maine. When they 8-footer, they got him outside, they caught him outside. Last week there were a couple down at Cape Cod that they took pictures of the baby in there.
But for the most part, the seals don't have any enemies. They don't have anything to feed on. That's why there's so many more now than there used to be. Is that a gray? Yeah. These ducks down here, the eider ducks that make the eider down, they're very prolific. It's common for them to have as many as a dozen chicks. They claim, the biologists say one of the reasons that the eider ducks bunch up like that is it's more difficult for the eagles to pick off the babies if they're all bunched up. And they can protect their babies by flying at the eagle as he comes in. The eider ducks that have the white in them are the males. The females don't have any white, they're all brown. So you can see a few males. If you look those over with glasses, you'll see there's a lot more there than you think at first, because they're extensive seals all along there. Yeah, there's some laying up on, like some laying up there. But underneath that, see that big seagull? There's a whole bunch of them. Yeah. What? J'ai les longues vues dans le sac si tu veux. J'ai les longues vues dans le sac si tu veux. At the right of the old fuel house, you can see the solar panel sticking up. That's what charged the batteries. That light is actually a Coast Guard aid to navigation. It's a 5-second red light at night. In the daytime, the light isn't on to conserve battery power. Those are people, researchers from the College of Atlantic are going ashore here. This island is actually owned by the U.S. Fish and Wildlife. And on that little bridge up there, just to the right of where those people are in the rubber boat, there's a sign on that bridge that's got a bird on it. It's a dark blue sign with a bird that says you can't go on this island. You can't land on here from the 1st of April to the last day of August because they don't want you to disturb the birds. The only reason these people are going out there is because they're researchers. Otherwise, they wouldn't be going on the island.
and they had a 24-hour security guard. Yep. So you can make it out in the picture. Right here. Very top. I live in a wilderness center near Beaver Falls before Blooming, and there's one place on the Beaver Falls where they walk, and eagles will come down there, watch their head and their wings, and everything, and they'll get up in a big cedar tree and they'll sit there dry out. You see him now? Oh, look, he's right at the top of that tree. Sitting right in front of you. Got a white head. Way up high, but right in front of you. Ready to come back to you. You see where my finger's pointing? Right there. See him? He's got a white, round body. Right at the top. He's looking at us. So let me throw another one right off the back. You clean up. Mr. Herring. Oh, there he goes. I was just going to throw another one. I didn't know it was coming. He got his routine down. He knows what's going on. Postal spoon, and they brought our goods from, dry goods and grocery things from Boston down. And then they take stuff back. One of the things they took back that was very popular was the mass grass that we have down here, because they used it in the stable for the horses and the cows. And if you made fertilizer out of it to your garden, it wouldn't reproduce in the garden because the mass grass is saltwater grass and it needs salt water, so it wouldn't grow grass in your garden. And it was real popular. The grass, by the way, all the mass grass here is not native to the United States. It was brought over from the British Isles. In the early 1600s, they planted it and they just took off and killed all the mass grass. Hardly anybody knows that. It was our mass grass, but it was native. That big vessel we came by, I called the party vessel. I didn't want to be too noisy, but they bring that vessel out here at the end of June every year, and then 4th of July they close off the parking there, and they just loaded with fireworks. That's a good 151-foot coastal schooner. So that's the people call that the 18-wheeler or the 1800. That's how, before we had highways, that's how we got our goods. Two cannon over there, kids are sitting on them right now. Those were out on the law of 1812. They had them out on Egg Rock to defend the bay. Because this part of the bay, they were English camps. Everything east of the Penobscot River was owned by the English during the War of 1812.
one of the reasons we broke off Massachusetts in 1820 was because they didn't help us at all. They just let us go to the English. They fought the English down there, but they didn't let them in, so we were under English rule. My relatives were all under English rule during the war days as well. Well, I want to let go. Thank you for riding with us. We've got, I showed you the lobster trap. We've got 3 kinds of traps here. If you look around town, you'll find tourist traps on most of the streets. They come in a lot of different sizes and colors. And then we've got a fish trap right here. It's still a wood trap, yeah. Qu'est-ce que tu fais? Je te dis bonjour. Allô? Montrer notre setup. C'est pas trop un wide angle. Faut jouer à rien. Ben, il y a 40% de probabilité d'aller. Mais c'est pas grave, national, national. T'arrêtes pas, même si tu vois, tu trouves que c'est pas grave. Salut tout le monde, ça va bien? J'ai déjà connu des meilleures journées, aucun jour, ça va bien? On a une grosse soirée ce soir, on a une grosse soirée. On était supposé avoir plein d'invités spéciaux. Plein d'invités spéciaux. T'avais invité qui, toi? T'avais invité... Moi, j'avais invité Charles Suzanne, parce que je l'ai déjà rencontré. Là, je lui ai dit, on se produit à l'arrivée, là, vous devriez venir me voir. Mais en fait, j'ai dit, tu pourrais venir me voir. Là, je suis tellement proche de lui que je ne vous vois plus. Toi, t'avais invité.
On voit pas ça souvent chez nous, mais oui, ça va on va passer passer au-dessus de chez nous. direct au-dessus de la maison. Moi, je penserais plus au bout du garage. Ah, puis il y en a une petite là. Oui. Ouais, mais elle est plus C'est égale. l'autre qui s'en va dans cette direction-là, hein? C'est comme s'il revenait. Une fois que tu sais jamais où est-ce qu'ils s'en vont. Il est pas loin, hein? Ouh! On peut même leur dire bonjour. Oh, on va leur faire salut. OK, quand ils vont passer. Ouais, merci. Hello! Il y a camisole dehors, là, il fait chaud. Est-ce qu'il y en a d'autres? Il y en a plein d'autres, mais ils sont loin. Peux-tu le... Est-ce que tu pourrais le arrêter? Combien? 25 secondes. C'est quoi? J'essaie de savoir combien ça prend de temps pour déballer, là. 25 secondes? OK. Tu le mets à zéro ou... Ouais. Ouais, on dessin. 3, 2, 1, go! Ah, il n'y en a pas beaucoup. Ils me disent qu'est-ce que c'est. C'est un DS! Mais t'as peu. Il y a un emballage de DS. Oh! Nintendo. Ah! C'est quoi la différence, lui? Ça peut prendre des photos. C'est un DS quoi? Un DSi. Mhm. Ah! Je l'ai même pas remarqué. Montre donc tes dents. Ah oui, pose bien.
maman. 3, 2, 1, go! J'ai fini. Quasiment. J'ai fini. 7 secondes. 7. Qu'est-ce que c'est ça? Il y a un livre. Ok, mais c'est quoi le livre? C'est quoi? Je sais pas. Des blagues pour enfants à partir de 7 ans. Mais j'ai 8 ans, moi. Là, on a parlé de blagues. Ouais. Pourquoi à partir de 7 ans? C'est comme un peu rond. Qu'est-ce que ça peut être? Devine donc qu'est-ce que ça peut être. Je sais pas. Devine un petit peu. Lego! 1, 2, 3, go! Ah, yeah! J'ai fini! 7 secondes, 8 secondes. C'est pour ça que je voulais un chronométrie. C'est quoi ça? Je savais que c'était des Lego. Pourquoi tu le savais? Parce que Eh oui. Ça a un son particulier. Mhm. aïe aïe, c'est lourd sur mes doigts. Et c'est tes cadeaux de fête de 8 ans. Tantôt, on va préparer ta fête, on va mettre des ballons dehors, puis il va y avoir des amis qui vont arriver à 11h. Et qui vont partir à 15h. Ça commence encore. Bon, Papa, c'est quand qu'on commence? vous voulez y aller là? Attends, non, je veux faire quelque chose de bizarre pour la caméra. T'as peu, puis moi. T'as peu, j'ai pas fini. Merci. Je vais m'accoter là. Si vous voulez avoir un module, allez voir mon père. C'est pas ça tout le monde. Moi, je passe 43. Moi, je passe 60. Oh, oh, oh! Catherine! Tu l'as eu! Ah, c'est pas mal. Ah, tiens, fort. Qui d'autre veut s'essayer contre Catherine? Tiens, papa. Alors, on se présente. Donne. Toi, c'est Kylian. Oh non, tu vas faire Ariel. Genre. Bye. Je m'appelle Bye. Tu t'appelles Bye. Je pense pas, moi. Oui. Elle s'appelle Chantica. OK? Ok, Bye, je m'appelle Bye. Moi, je m'appelle Catherine. Audrey. Hey, hey! Toi, tu t'appelles comment? Marie-Lou. Papa? Oh non! Oh non! Est-ce qu'on peut prendre un verre pour l'enfant? Marie, est-ce qu'ils peuvent prendre du jus? Ben oui. C'est du jus de pomme? C'est du jus de punch. Non, attends. Chantica. Son petit en les vagues. Ouais? Non. Non, c'est clair, c'est moustache. Hey, regarde-moi. Allô? Quoi? J'ai juste maquillé mon film Mamour. Ouais. Qu'est-ce que tu veux? Oh, mais là, c'est Maria qui a marqué. Ok, je vais prendre une gomme, ok? Beaucoup de courage, Maryse. Va maquiller Jean. Papa, je vais maquiller. Je te laisse aller. C'est une bonne idée? Qu'est-ce que ça va être, Ariel? Tu vas
papa. OK. Marie-Lou, elle utilise toute la surface peinturable. Ben oui. Potentiel au Même maximum. la barre. Ça fait moins beau qu'on fait sur la barre. Oh non. Quand t'es en train de me déguiser en Père Noël, là, tu me fais une barbe blanche. Hein? J'ai maquillé en minou. Minou. Sylvain, qu'est-ce que t'as emmené pour dîner? Une salade de bonbons. Ah oui? C'est mon dîner à moi toute seule. Non, c'est nous qui l'ont fait. Oh non! C'est non, 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 non. Non, c'est nous. Fait. Moi gentil. Ouais. Non, tu n'as Est-ce que tu penses qu'on devrait partager avec tout le monde? Non! pas. Non? Oui, 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 oui. Qui a vidé complètement son assiette? Mais moi, j'aimais juste pas la faire. Ben, donc tu l'as pas vidé. Vous autres, il restait du pain dans vos assiettes. Puis moi, il restait du ketchup. Toi, il restait quoi dans ton assiette? Yes. Pas de salade, pas de pain, Non, pas il rien, pas de restait chips. juste des miettes. Oui. Bon, Papa! bonne fête, bonne Non, fête. c'est ta... Un petit coup encore. 1, 2, 3, 4. Bonne fête, bonne fête, bonne fête, bonne fête, bonne fête, bonne fête. Bon, on est prêt? Catherine, je pense que je vais les allumer. Je vais en allumer une, tu vas la souffler. On va faire le choix. Jean, tu veux fermer les choses juste le temps que... on se fait rien? Fermez quoi? Attention. Je vais juste un peu, par exemple. Et... Ça peut être long. Je vais le faire. Ah non, j'ai trouvé, attention. Non, tu le tires pas par là. Non, je vais... C'est comme ça. Avant, c'est un petit là. C'est moi qui fais... Pas trop proche. C'est ça. Ah, j'avais pas vu le... Je sais plus du nom, là. J'ai un blanc. Gilligalang. Oh oui, oh oui. Catherine, bonne fête, Catherine. Hachou! Bonne fête, bonne fête, bonne fête, Catherine. 1, 2, 3, 4. Ok, fais ton vœu. Oh! Ok, on se tourne. Faut que tu tournes ta tête de même comme un éventail. Ok. Ouais! Et pipi dans le pot. Les pépites Wow! au chocolat. Et pépé, hurrah! Les pépites au chocolat. Non, et Les pépites au bar. personne. C'est ça? On est pas 8. Ben oui, allez-y. Ah, c'est même pas ma fille, je pensais que c'était ma fille. Ok. C'est moi la fête. Ok, Là, c'est parce que tu vois avec ça. ok, on se calme. Moi, je suis la quatrième, toi, tu vas se calmer. Même de même, on voit. Hey! En plus, moi, je ferme les yeux. On se calme. Après, non, parce qu'on me voit à travers ou sinon, je ferme mes yeux, moi. C'est moi. Non, c'est moi. Ah, ok, t'es la sixième. C'est sûr, les filles, il faut pas toucher. là. C'est moi qui l'ai. C'est quand ta fête, toi? Hein? Quelle date ta fête? C'est le 1er octobre, sauf qu'on va la fêter là. Ah oui? Octobre. Attends! 30 secondes, Catherine. Tu prends ton temps, là. Oh, ça shake. Allez! Tape! T'as juste 30 secondes, Catherine. Ah ouais! D'en haut en bas. D'accord. Attends. Là. Ôte-toi de là, s'il te plaît. Juste arrêter de parler un peu. Ôte-toi de là. OK. Tape, Catherine, tape.
Stop! T'as fait. Tu m'as gagné. Pas à toi. Ouais, ici, il y a. Recule-toi, tu vas l'avoir dans le fond. Ben là, come on. Trouve-les avant. Allez, frappe. Frappe. Lâche pas, allez, frappe. Oh, OK, c'est tout parce que tu triches, ma grande. Non. Oh oui, on le voit quand tu triches. Quand tu te tentes parce que la pignata arrive sur toi et que tu tombes comme ça parce qu'elle s'en va, c'est parce que tu as les yeux ouverts. Ariel, t'as compris? Oui. On le voit quand vous trichez, les filles. Essayez pas de nous en passer. Et moi, je vais regarder. Toujours regarder que je peux faire. Là. Faut serrer? Non. Bon, toi, t'es grande, là. Fait que passe ton bâton parce que je peux pas l'avoir dans le fond. Oh! Ah mon gars! Oh, bon, tout, ok. Oh, ok. Wow! Ariel, vite! Recule-toi, Ariel. Ok. OK, vas-y. Ouais, OK. tu l'as magané. Ça paraît pas tant que ça, mais tu l'as magané. Oh, il y a une des pétales qui est lousse. Mon tu laisses passer la petite? Inquiète-toi pas, elle va pas tomber. Je pense pas, mais encore, c'est Marie-Lou, hein? Ouais, c'est ça. Faut jamais sous-estimer Marie-Lou. Peux-tu encore respirer, Marie-Lou? Es-tu sur ton nez? Mets le bâton dans ta main. Attention, je te Je voyais tourne. vraiment pas. OK? Tu voyais pas. 1, tourne. 2, 3. Es-tu prête? Oui. Vas-y, frappe. Ouais! Prends tes deux mains. Prends tes deux mains. De toutes tes Vas-y. forces, de toutes tes forces. Plus fort. Frappe fort. Ouais, Oh, comme oui, ça. Les deux mains, fort, fort, fort. Fort! Ouais. Je pense qu'il y en aura deux. Je sais pas si on va la réussir. Un autre petit coup de Marie-Lou. Allez, fort, fort, fort. Ouais. OK, c'est Elle est tout. juste pas assez grande, elle va sortir frapper en dessous. Je te tourne. Ben là, arrête debout, là. Come on. OK. Par ici. Fais pas ça! À gauche. Oh! Continue. Ouais, on sait qu'elle touche pas. Hey! Finis tout ça. Attends une minute, les filles. On lui donne une coupe de bons coups, juste pour être sûr qu'elle vient défaite. Ouais, tassez-vous, les filles. Tassez-vous, les filles. Juste pour être sûr Léa, qu'elle est morte. Elle va vous arranger ça, la pignata. Bon, c'est de même qu'on fait ça. Encore. Ah, vas-y, Léa. Détruis-nous ça. T'en as-tu assez? Bon, OK. Au moins, On l'avait puis on l'a Au moins, tu auras tapé. Ouais, vas-y, Marie-Lou, avant que On dirait un paquet de fourmis sur un tas de sucre. Un paquet de fourmis sur un tas de sucre. Ah, viens voir ça. J'ai vu ça, un paquet de fourmis sur un tas de sucre. Regardez comment j'ai des bonbons. Hey Marie-Lou, moi je veux une boîte de Smarties. Attends, je vais Vous allez vous laisser parler, hein? Tu me les tenir, s'il te plaît? Ouais,
Bonne fête, bonne fête, bonne fête, bonne fête, bonne fête. La prochaine fois, par là, moins honte, OK? Ça, c'était ma fête. Mais tantôt, j'étais là, mais lui, il a pris ma place. Fait que- Pardon, c'était la mienne Mais que quand- tu as volée. Wow. Hein? Que il a compris. C'était qui, la Je vois que C'est quoi, hein? OK. Mais ça, On va la laisser là. On va juste pas l'oublier. Non, avant. c'est pas toi. Je sais. On veut voir c'est quoi, on veut voir c'est quoi. Hey. Elle est super attraînante. C'est comme l'autre, tu sais, nous sommes heureux et nous débordons de joie. Wow. Des fun scratch. J'en cherchais plein pour aller en vacances. À Corvette, à Maribel. Ah oui? OK, merci. Où je le mets? J'en avais un, moi aussi. Papa, j'ai un bonbon au chocolat. Hey, c'est vraiment joli. Est-ce que c'est toi qui a fait ça? Ma mère. Ah, ben, tu dirais que c'est pas mal beau. C'est pas tes cadeaux, c'est les cadeaux à Catherine. Mais qu'est-ce que c'est Ariel? Les autres, les gros. Hey, les piastres, c'est des 2003. Ils sont passés date. Ben ouais, hein? Ah, il y a quelqu'un qui aimait pas ses Smarties? Comment ça? Parce qu'ils sont à terre. Il y en a un petit ta semelle, puis l'autre là. C'est bon, bon. C'est moi. J'en ai échappé ta peur. Les zombies. Ah, oups. OK. Tu dis-tu? Ah, elle peut enregistrer le message. Bravo, c'est le fun. Chez Walmart. Il y avait des cartes chantées, puis il y avait des cartes pour enregistrer son Je savais pas que ça existait pour enregistrer. Je savais qu'il en existait, tu rouvres les musiques. Là. Ouais. Mais qu'est-ce que c'est? Juste le recyclage. Ah, Bernard l'a mis. Ah, je l'ai. Ouh! Dornay, Catherine. Elle essaie de se remettre. Hey, là! Hey, là, on change comme elle dit ça, là. Ouais, belle bobette! Ça va aller. Ok, maman. L'autre, je l'ai vu passer. Attrape, maman. J'ai essayé de le mettre dans la face. Tu n'as pas été capable à cause du vent, hein? C'était de prendre. Est-ce que je peux? La poubelle, la poubelle que tu cherches? Moi, il est sorti comme moi. C'est le mode. Ouais, hein. Hey, hey, mours pas, mours pas. Catherine, ça va tout partir au vent. Fais-moi ça, OK? Une monde de C'est la même que moi. Hey, j'en avais une, mon Hello Kitty. T'as-tu la voir? Elle est pas pareille. Elle est pas super pareille. belle. Ça va Vraiment t'envoyer belle, oui. On peut-tu croire? ça, moi aussi. Ça fait ça de même? Ah, ben oui, super. Wow. Ah, moi aussi, j'en ai comme Ah, ça. belle. Pas même pas un bonheur. J'ai toute la même affaire que toi. Elle marche pas, elle est pas là. Finalement, il est bon, celui de raisin? Parce que c'était blanc sur blanc. C'est moi qui l'ai Non, fait. parce que je vais faire bouger le caméraman. Je l'ai rendu sur une patte, là. Marie entre les pattes, Mélanie qui s'en va de l'autre bord. Les gens, ils bougent pas. C'est vrai qu'il est bon, le bouchon, il est bon. Tout est swivel sur la caméra. Ah oui, donnez-moi des cadeaux. Vas-y, jouer. Ah, lui aussi, il peut marcher. Ouais, mais... Non, je suis pas dans la maison, ça. Parce que la fête, c'est dehors. Ben, il y en
a plein des jouets là, ensemble. Passe-toi là, il y a Audrey qui veut passer. Bonne fête! Bonne fête! Bonne fête! Bonne fête! Bonne fête! Encore des cadeaux. D'accord, ça vient tout des États-Unis. Ah oui. Ouais, wow! Les cadeaux importés. Des cadeaux américains. Bien. C'est joli. Ok, il y a plein de Enfin, c'est quelque chose que tu peux. C'est intéressant, Sylvain. C'est sûr qui marche, ça, je pense. Le dernier cadeau, c'est à qui? C'est quoi, j'ai fait le bracelet? C'est à qui ou c'est de qui? Bracelet d'amitié. C'est à qui? Il est là, ton cadeau! C'est de la roche. Interception. Et c'est la passe. Elle court au premier. Qu'est-ce que c'est? En tout cas, là, j'espère que t'aimes ça faire des bracelets et des colliers parce que t'es visitant quand t'as marmouche. Elle aime ça. Oh, c'est du chocolat. Non. Oh! Elle vient juste de finir le sien. C'est qui ça, Jujube? Oui, c'est Léa qui donne ça. Elle vient juste de finir sa bouteille sans blague. Elle m'a dit, maman, peux-tu m'en acheter d'autres? Non, c'est fini. Merci les filles, c'est des beaux cadeaux. Non, des cris. Qu'est-ce que c'est? Encore Hello Kitty? Il est là-bas. Je l'ai vu tantôt. D'accord. C'est quoi ça? Merci Léa. Je voudrais l'ouvrir, on va voir mieux. Moi, je vais aller maman. Viens voir maman, ma belle. Papa, j'ai trouvé pourquoi, parce qu'il y a un livre. Mini guide. Non, c'est camera shy. Je pense que maman est en train de le filmer.
sa 72e pinote. Puis on est en 2012. Gabriel? On entend juste le petit Suisse. Voilà. Est-ce que tu filmes encore, maman? Viens. Une petite souris déguisée. C'est sa pinote. Finalement, c'est décidé à venir les prendre dans nos mains. Ça a des bonnes dents, hein? Il est venu me sentir la main. Il est rendu à terre, là, regarde. Il n'y a plus de dents. Jean, Jean! Ouais, ils sont. Non, non, Catherine. Ok, oui, c'est beau. Ah, il en restait. Non, faut pas que tu t'avances, faut que tu attendes qu'ils viennent. Il en restait. Celui-là, il n'y a pas besoin de les éplucher. On va lui donner celui-là en premier parce qu'il n'y a pas besoin de les éplucher. Je vais faire à ta tête, Catherine. Je pourrais pas aller chercher l'autre pendant qu'il va prendre les deux. Bouge pas. Il en reste. Parti? Ah, c'est moi. T'en as pas besoin de l'éplucher, papa. C'est mien. C'est vrai. J'en ai pas, moi. Attends, fouiller dedans parce que les écailles sont là. T'as pas besoin de l'éplucher. Papa, il avait pas besoin de l'éplucher. Ben oui, il avait besoin de l'éplucher. À peine. Mais c'est moi, alors. Faut que tu... Si tu regardes comme il faut, là, il va grimper sur moi pour le manger. T'as vu son trou où il met toutes ses... Ouais. C'est à peine sur un jouet. Surveille-le.
Est-ce que tu préfères le... Il s'en vient pas, là. Tu gigotes trop, il ira pas, Catherine. Reste calme. Une dure de peanuts, ça. Tantôt qu'il va revenir, le Suisse. Il va revenir et manger sur moi. Pense. Le Suisse vient manger une deuxième fois sur moi. Ça vient. Lève donc tes cheveux qu'on voit ton beau visage, Catherine. Hé, regarde ce qui est arrivé. Maman, regarde ce qui est arrivé. Oh là là! Quel dégât! Mais c'est pas grave. Il fait ça à chaque coup. Ça va être drôle jusqu'à ce qu'il fasse pipi, hein? Hein? Ça va être drôle jusqu'à ce qu'il fasse pipi. Non. Le chien à mon ami a déjà fait pipi sur moi. Yeah. Puis je veux pas recommencer. C'est vrai. Ouh. Une dernière. 7, 8. Un bonbon, s'il te plaît. Quelle couleur? Vert. Comme tantôt, il y en est tombé deux. Je vais le voir sortir, je vais te le dire. Je l'ai vu. Ah oui? Oui. Oh, il s'en vient, il s'en vient. T'es en dessous de l'auto. Ouvre ta main un petit peu plus que je le vois. Merci. 5. C'est difficile. 6. Oh, parti. Il a compris.